हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माई अनादार केक मेकिंग भिडियो। तो आज तुम्हारे साथे केकर पुरो फाइनल लुकटा शेयर करब। तो लास्ट पर्यन्त देखो। तो प्रथमे आमी केकर ऊपर जेल दिए दिएछिलाम, माने येलो कलर जेलटा दिए दिएछिलाम। तारपर तार ऊपर सुंदर करे एक एक करे रोजगुलो बसिए दिच्छिलाम। तो आमी जे रोजगुलो बानिয়েছিলাম সেগুলো তো অফ ক্যামেরায় বানিয়েছিলাম। তো যদি তোমরা কেউ रोज बानानोर भिडियोटा देखते चाओ ताहले कमेंट करो, नेक्स्ट भिडियोते एक रोज बानानोर भिडियो डेफिनेटली सबाइके देखाबो। तारपर साइडे किछु चेरी फ्लावर बानिए दिच्छिलाम, माने লাগিয়ে दिच्छिलाम। चेरिगुलो लागानोर पर खुबই भालो लागछिलो, तो केकटा पुरो भरे गिয়েছিলো। तार ऊपर एक बाटारफ्लाई बसिए दिएछिलाम, बाटारफ्लाईटा देওয়ার पर तो आरो भालो लागछिलो। देन साइड दिए किछु आमी गोल्डन सुगार बल दिए दिएछिलाम। আর হ্যাঁ, এই কেকটা অর্ডার করেছিল আমার একজন রিপিট কাস্টমার। সে আগেও আমার থেকে কেক নিয়েছিল, দেন এইবারও নিয়েছে, আর অলওয়েজ খুব সুন্দর রিভিউ দেয়। তো এই তো আমার কেকের পুরো ফাইনাল লুক। যদি তোমরা কেউ রোজ বানানো দেখতে চাও তাহলে অবশ্যই কমেন্ট করো, আমি অন্য এক ভিডিওতে তোমাদেরকে দেখিয়ে দেব। তো এই কেকটা কীরকম লেগেছে অবশ্যই কমেন্ট করে জানিও। আবারও দেখা হবে নতুন একটি সুন্দর ভিডিওতে। বাই বাই।